오늘 우리 렘넌트의 영성에 대해서 좀 보겠습니다. Vamos a ver acerca de lo que es la espiritualidad de los remanentes. 특히 오늘 엘리사를 가지고 좀 보겠습니다. Especialmente vamos a verlo con la vida de Eliseo. 렘넌트들이 무조건 좀 속지 말아야 될 거 있습니다. Hay una cosa en la cual no deben de ser engañados los remanentes. 여러분들 앞으로 대학도 가고 유학도 가고 뭐 이렇게 하겠죠. En el futuro ustedes van a ir a la universidad y algunos van a ir al extranjero también. 제가 어느 날 그냥 간 건 아니고 유튜브로 어느 학자가 강의하는 걸 들어봤어요. No es un anuncio, pero vi un profesor en el YouTube el cual estaba haciendo unas lecciones especiales. 뭐 기독교를 대한 얘기부터 시작해가지고 쭉 이렇게 역사적인 얘기를 하더라고요. Estaba hablando primeramente desde el cristianismo y estaba hablando de diferentes cosas acerca de la historia. 일단 이 사람 강의를 들으면서 이 사람 지금 아는 게 굉장히 많다 하는 게 느껴지고요. Escuchando las lecciones de esta persona dije, esta es una persona que es bastante... 대학생들이 들으면 굉장히 다 넘어가겠구나 하는 걸 느꼈습니다. Es una persona que conoce bastantes cosas y la mayoría de universitarios seguramente le sigan 그때 fácilmente. 제 머릿속에 우리 렘넌트들이 저걸 들으면 어떻게 이해할까 생각을 했습니다. Pero dentro de mi mente yo pensé, si nuestros remanentes escuchan esto, ¿cómo van a entender ellos eso? 한마디로 이제 그 사람 강의는 옛날 걸 제대로 알아야 미래를 볼 수 있지 않나 막 이겁니다. Simplemente hablando, esta persona dice, pues tenemos que conocer bien el pasado para poder ver bien el futuro. 근데 막 개인적으로 그 사람 만난다면 얘기해 줄 수 있어요. 당신 수능 들이다라고 얘기해 줄 수 있어요. Yo quisiera encontrarme con esa persona y decirle, lo que usted está diciendo son cosas que no valen para nada en absoluto. 기독교에 대한 얘기를 했어요. Estuvo hablando de lo que es el cristianismo. 뭐 강의의 절반을 기독교에 관한 얘기를 했는데 막 그분의 머리로서는 그렇게밖에 말할 수가 없어요. Entonces, la mitad de lo que él decía en su contenido era del cristianismo, pero no podía decir nada concretamente. 수준이 그래밖에 안 되니까 그렇게 얘기하겠죠. Pues por supuesto que el nivel que tiene es solamente eso, no tiene más remedio que hablar de esa manera. 기독교 이거 막 보통 문제가 아니라는 걸 지적을 했어요. Él decía que el cristianismo es un problema bastante grave actualmente. 그렇습니다. Seguramente lo sea así. 그 사람이 신자인지 아닌지는 모르겠는데 이 기독교의 실수가 뭔가를 아셔야 돼요. No sé si esta persona es creyente o no, pero sin embargo ustedes deben de conocer cuáles son los errores de los cristianos ahora. 기독교의 큰 실수가 물론 뭐 유대인에게도 있었습니다만은 가장 큰 문제가 어디서 왔냐면은 로마로 복음이 들어가 세계로 퍼지면서 기독교 이게 나온 겁니다. Deben de conocer cuál es el problema del cristianismo. Los judíos, por supuesto que también lo tienen, pero cuando el evangelio entró en Roma y empezó a expandirse, ahí empezaron los problemas del cristianismo. 복음 아닌 게 나온 겁니다. Aparecen las cosas las cuales no son el evangelio. 주로 이제 뭐가 많이 나왔나 하면은 로마를 통해 유럽이 복음화됐잖아요. 세계 복음화된 거예요. Mayormente vemos que mediante Roma conquistaron Europa, conquistaron el mundo. Fue la evangelización mundial, ¿verdad? 그러니까 뭐 인간들은 어쩔 수 없잖아요. 뭐 정치, 사회 다 있으니까 어쩔 수가 없죠. Y el ser humano, por supuesto, que no tiene más remedio. La política, la cultura. 쉽게 말하면은 이 기독교를 황제와 교황이 붙잡은 겁니다. Simplemente hablando, es una guerra entre el rey y el papado. 그럼 뭐 힘싸움도 하고요. Pues es una guerra entre ellos a ver quién tenía más 교황이 fuerza. 위냐, 황제가 위냐, 뭐 그런 싸움도 하겠죠. Pues seguramente pelearían por ver si el rey estaba por encima o el papa estaba por 근데 encima. 문제는 그게 있지 않다 이거예요. Pero el problema no está ahí. 교황과 황제가 만들어 놓은 룰이 있어요. Hay unas reglas, unas normas las cuales el rey y el papa crearon. 왜냐하면 이게 뭐 막강해지니까. Porque vemos que el cristianismo empezaba a crecer grandemente. 그래서 그 룰에서 벗어났으면 무조건 이단이야. Por eso, las personas que salían de esas reglas eran una herejía absolutamente. 이게 틀린 기독교거든요. Eso es un cristianismo incorrecto. 그래서 뭐 예를 들어서 교황과 황제가 만들어 놓은 룰이 있단 말이에요. 교리. 거기서 벗어나면 무조건 이단인데 그냥 이단이가 죽이는 거예요. Vemos que hay unas doctrinas, unas reglas las cuales el rey y el papado hacían, pero los que se salían de esas reglas no solamente los tachaban como herejías, sino los mataban por completo. 전쟁에서 죽인 숫자보다 더 많아요. Vemos que ellos mataron muchas más personas que las que 그러니까. murieron en la guerra. 쉽게 말하면 이제 루터도 죽이려다 못 죽인 거고요. Simplemente hablando, ellos querían tratar de matar a Martín Lutero, pero no lo pudieron 이 hacer. 사람은 자기의 어떤 카테고리 벗어나면 무조건 사형이야. Si salían de las categorías que ellos determinaban, absolutamente los tenían que ejecutar. 이게 죽일 때 뭐
여러 가지 방법으로 죽였어요. Y cuando los mataban lo hacían de diversos métodos. 뭐 제일 심지어 비상하면 이 조금씩 살을 찢어내서 죽이기도 했다랍니까? Y vemos que uno de los peores métodos que ellos hacían era poco a poco cortar la 고통을 많이 carne 당해라 이거지. para que sufrieran mucho al morir. 이게 무슨 기독교입니까? ¿Qué cristianismo es este? 근데 그 사람들은 이걸 기독교라고 보는 거예요. Pero sin embargo, estas personas veían que eso era el cristianismo. 그 학자가 신자인지 아닌지 모르겠습니다만은 말투로 봐서는 신자예요. No sé si este profesor que les dije era cristiano o no, pero en la manera de hablar de él creo que era cristiano. 이 중세 시대에 복음 없는 이 단체를 기독교라고 본 겁니다. Vemos que en esa Edad Media, vemos que ellos vieron a esa gran organización que era el cristianismo. 그래서 여러분들의 대학 들어가면 뭐가 나오느냐? Por eso ustedes remanentes cuando vayan a las universidades que van a ver aquí, 각종 사상들이 나옵니다. van a ver diferentes ideologías 각종 철학들이 나오죠. y diferentes filosofías que hay. 이 각종 사상과 철학이 뭔고 하니까 여러분 막 플라톤부터 시작해가지고 계속 나오잖아요. 칼막스까지 쭉 나오잖아요. Vemos que esas ideologías y filosofías, desde Platón hasta Karl Marx, vemos que han salido muchos de ellos ahí. 이게 다 뭔고 하니까 굉장한 글들을 써서 천재들이야 이게. Vemos que es algo que han escrito grandes documentos. Ellos eran genios. 근데 천재들의 편견입니다. Vemos que es el criterio que tenían estos genios. 이걸 굉장히 진짜처럼 얘기해요. Y vemos que eso lo han hecho como una gran 이게 이제 verdad. 학문이고 철학이에요. Y eso lo han hecho como filosofía. 여러분 대학에서 이걸 배워야 돼요. Incluso en las universidades deben de escuchar esto. 그래서 뭐 좌파가 되고 우파가 되든지 미친 것 중에 하나 해야 돼. Sean de derechas o de izquierdas, tienen que volverse locos en una de 이 estas 다 dos cosas. 여기서 복음 여기서 나온 거예요. Y vemos que el evangelio de ellos salió de este punto. 어떻게 할 겁니까, 여러분들? ¿Qué van a hacer los remanentes con esto? 그거 지금 싹 다 틀린 거거든요. Todo eso es incorrecto. 차라리 니체 말이 더 나아. Por el contrario, lo que dijo Nietzsche 니체는 sería un 뭐라고 poco mejor. 말했습니까? ¿Qué dijo Nietzsche? 지금 너가 말한 거 말하면 사랑처럼 그거 다 개똥이야. 치워 없어. Lo que están diciendo ustedes ahora es caca de animales, limpien todo eso. 뭐 그런 말도 있어요. 많이 짓거리고 자료를 많이 내놓으면은 대단하다고 생각하는 거죠. Porque las personas piensan que si documentan grandes materiales, pues son personas muy importantes. 이걸 여러분이 대학에서 가서 평생을 배워야 됩니다. Ustedes deben de aprender esto en sus vidas en las universidades que van, 옳은 복음도 모르면서 sin ni siquiera conocer el evangelio correcto. 기독교가 틀리게 한 거를 기준으로 삼아 비판하는 거죠. Entonces, esta persona ha puesto los criterios de lo que el cristianismo ha hecho mal y lo estaba 지금도 atacando. 마찬가지입니다. 교권에 도움 안 되거나 하면 무조건 이단입니다. 그거는. Vemos que lo que no ayudaba a su poder o a su fama lo mataban completamente, lo tachaban como herejía. 요 틈을 타서 삼단체와 다른 종교들이 일어나기 시작한 겁니다. Y entrando por esas grietas vemos como las tres organizaciones y las religiones están ya posicionadas. 렘넌트들이 어떻게 해야 되겠습니까? Los remanentes, ¿qué deben de hacer aquí? 이 열왕기상 19장 19절 21절은 엘리사가 부름을 받는 장면이죠. Vemos el pasaje de Primera de Reyes 19, 19 al 21, es el pasaje donde Eliseo fue llamado. 쉽게 말하면 이렇게 되어지니까 이게 열리는 거예요. Vemos que sencillamente hablando es una época en la cual los reyes levantaban ídolos. 그냥 우상시대가 아니고 왕국이야. No es solamente una época de idolatría, sino es una época que la realeza formaba ídolos. 조금씩 모양만 다르지 내용 같은 거예요. Era solamente la apariencia diferente, pero el contenido es el mismo. 그 대표적인 인물이 아합 왕이에요. Y una persona representativa aquí era el rey Acab. 자, 여기에 하나님이 엘리사를 부르신 겁니다. Vemos que Dios aquí llamó a Eliseo. 엘리야도 중요하지만 렘넌트 엘리사를 부르신 거예요. Vemos que Elías era muy importante, pero el remanente Eliseo era más importante. 여러분이 이 사실만 알아도 앞으로 대학 가서 헷갈리지 않습니다. 헷갈리지 마세요. Aunque solamente conozcan esta realidad que les acabo de decir en la introducción, no van a ser confundidos. No sean 이 confundidos, por favor. en la 어마어마한 universidad. 책들요. 어떤 사람 다 읽어보지도 않고 짓거리고 이렇게 합니다. 이렇게. Vemos que hay grandes libros acerca de 이거 las 벌써 너무 ideologías 많아.
Y son confundidos, hay demasiados contenidos de esto. 뭐 어떤 면에서 사실 또 모르면 무시고 내니까 읽지 이럴 가치도 없어요 사실은. En algún aspecto, si no lo leemos, seremos ignorantes. Es bueno leerlo, pero tampoco tiene valor para nosotros el leerlo. 뭐 막 길 가다가 말이야 뭐 하나 뭐 이게 막 찝힌 걸 가지고 막 굉장히 연구해 버리면 하나 또 뭐가 돼. Ellos van por el camino y les impacta algo y vemos que ven grandes cosas ahí. 참 말도 안 되는 거죠. Pues eso no tiene lógica siquiera, ¿verdad? 이게 대학에서 가르치는 거 아닙니까? Pero esto es lo que están enseñando ahora en las universidades. 이런 걸 듣고 정신 돌아간 것들이 이념운동 하잖아요. Y vemos que los que han Dorán escuchado esto 것들이요. y se han vuelto locos están haciendo movimientos de ideologías, están haciendo esto sin conocer. 무시무시한 거 역사를 알면요. Vemos que la historia nos está enseñando algo muy 이거를 알고 importante. 말이죠. 이 사단이 가만히 있습니까? Vemos que conociendo esto, Satanás se va a quedar quieto. 다 뺏어가 버려. Nos lo ha quitado todo ya. 어떤 사람이 내한테 연락을 해가지고 목사님은 우파인 것 같습니다. 이렇게. Una persona me 질문을. contactó y me dijo, pastor, yo pienso que usted es de derechas. 우파요? Le dije, ¿de derechas? 나는 극자 극우 다 나 미쳤다고 생각하는 사람이에요. Yo pienso que todo ese tipo de personas están 그렇죠. locas por 신병자예요. completo. Están enfermos mentalmente. 여기에 속한 거예요. 이번에 En el segundo 누가 아무래도 punto, 여기 속한 거예요. en el segundo punto están 아무리 engañados. 아니라고 해도 여기 속한 거예요. Por más que ellos digan que no, 첫째 실수는 기독교에서 나와요. es así. Y el primer problema o error está desde los 옳은 복음 cristianos. 말 안 하니까. Porque no hablan del Evangelio. 그러니까 중세 시대 때 그 복음 같으면 그건 없애야 되는 복음이에요. Y vemos que ese 그렇죠. evangelio que tenía la Edad Media es un evangelio que hay que deshacerse de él por completo. 그거를 오늘 학자들이 기독교라고 얘기합니다. Porque muchos 아닙니다. profesores dicen que eso es el cristianismo, 그거부터 pero no. 고쳐야 돼. 그거 기독교 아닙니다. Primeramente tenemos que arreglar eso porque 어째서 eso no es el 중세에 cristianismo. 이 했던 그 짓이 기독교입니까? ¿Cómo podemos decir que lo que la Edad 복음 Media 아니에요. hicieron era el cristianismo? Eso no es el evangelio. 자, 우리 렘넌트 어떡할 겁니까 이거 지금? Ahora, nuestros remanentes, ¿qué van a hacer? 이 엘리사는 가장 중요한 것은요. 시대를 본 겁니다. Vemos que Eliseo lo más 그랬구나. importante 시대를 봐야 돼요. es que vio la época. Nosotros debemos de ver la época. 그걸 봐야 차세대를 준비할 거 아닙니까? Entonces tenemos que ver la época para poder preparar la siguiente generación, ¿verdad? 그러면 여러분들이 영적 플랫폼이 되는 거예요. Entonces ustedes serán plataformas espirituales. 뭐 이거 아닙니까? ¿Es esto o no? 뭘 준비합니까? Ahora, ¿qué es lo que hay que 지금 preparar? 현재 내가 밥 먹고 살겠다 이것도 중요하지만 그거보다 여러분들이 차세대를 준비하는 거예요. Por supuesto que tienen que alimentarse y vivir bien, pero lo más importante es preparar la siguiente generación. 열왕기상 19장 1절에서 8절에 엘리야에게 어떤 일이 있었던가 엘리사는 압니다. Vemos que en Primera de Reyes 19, 1 al 8, ¿qué es lo que le pasó a Elías? Esto lo conocía muy bien Eliseo. 아합왕은 왜 이세벨하고 결혼했는가 압니다. Sabía el por qué el rey Acab se casó con Jezabel. 이세벨이 성경에 있는 우상을 가져올 수밖에 없잖아요. 결혼했으니까. Entonces, como Jezabel se había casado con el rey, no tenía más remedio que traer sus ídolos con ella. 아합왕은 왜 그랬을까요? Ahora, ¿por qué el rey Acab sería de esta manera? 물론 이제 악한 영이 들려서 그런데 본인에게 물어보라는 거예요. Por supuesto que fue poseído por demonios, pero le preguntó eso a él. 자기 나름대로는 정치역에 저 세계화를 위해서 이렇게 맞아 국제 결혼도 하고 뭐 이렇게 가져오고 이렇게 자기 나름대로 이제 폭넓게 생각을 했겠죠. Pues era parte de su política, se casaba con una persona extranjera, traía todos esos beneficios y tenía él sus pensamientos ahí. 이래서 나라가 막 굉장히 영적 문제 오는 거다. Y de esta manera es que trajo grandes problemas espirituales a la 그거는 nación. 이제 아합왕이 모르는 거죠. Eso es lo que el rey Acab no conocía. 요 3단체가 모르는 게 뭔가 하니까 재앙이 왜 오는가를 몰라. ¿Qué es lo que no conocen las tres organizaciones? No saben el por qué vienen los desastres. 거기서 거짓 선자들을 다 없애잖아요. Vemos que ahí se deshizo de todos los falsos profetas. 없앤 엘리야를 죽이라고 완전히 지명수배를 내린 거예요. Y vemos que Elías se había deshecho de esos falsos profetas, pero lo habían acusado para que lo mataran por haber deshecho de esos profetas. 그래서 호렙산을 향하여 오다가 오기 전에 엘리야의 모습입니다. Y vemos que iba hacia el monte del Oreb, pero antes de eso se encontró con Eliseo. 로뎀 나무 밑에 쓰러져 있죠. Vemos que es el tiempo donde él estaba tumbado frente a ese árbol 하나님께 불러가 달라고 기도 안 합니까? y estaba clamando a Dios que le quitara la vida. 이때 하나님이 주의 천사를 보내서 엘리야에게 힘을 주셔서
호렙으로 가게 합니다. Es cuando Dios en ese momento manda a su ángel para que vaya hacia Horeb. 거기에서 많은 말씀이 있습니다만은 아주 중요한 말씀 하나가 뭔가 하니까 7천 제자 남겨뒀다고. Vemos que dice muchas cosas importantes, pero lo más importante es que le dijo que había dejado a 7.000 discípulos. 그리고 더 중요한 거는 엘리사를 불러라는 겁니다. Y algo más importante es que le dijo que llamara a Eliseo. 이게 호렙산에서 있는 이 시대를 엘리사는 알고 있습니다. Esto es lo que pasó en el monte del Horeb y vemos que Elías conocía esto que tenía que acontecer en la 그러니까 época. 막 기쁜 마음으로 따라 나섰죠. Por eso con un corazón alegre fue corriendo hacia allí. 죽을 각오하고 기쁜 마음으로. Se preparó incluso para morir y fue hacia allí. 이래서 엘리야는 그걸로 끝난 게 아니고 렘너 여러분이 준비해야 가다 진짜 그걸 준비합니다. Y Elías no solamente concluye con eso, sino ustedes como remanentes también deben de preparar esto. 열왕기하 2장 1절은 뭔고 하니까 엘리야 시대가 마감이 된다는 것을 알은 겁니다. Vemos en Segunda de Reyes 2:1, vemos que es cuando concluye la época de Elías. 반드시 여러분 앞세대는 마감이 되고 렘넌트들이 시대를 끌고 가 있단 말이에요. Vemos que hay una época en la cual la generación adulta va a acabar y ustedes como remanentes tienen que seguir liderando esa época. 이거를 엘리사가 알은 겁니다. Vemos que Eliseo hizo eso. 다른 생도들은 잘 몰랐어요. Otras personas no entendían bien esto. 그래서 2장 2절에서 8절에 보면은 다른 생도들은 거의 이 부분에 대해서 무지한 겁니다. Por eso en Segunda de Reyes 2:2-8 vemos que otros estudiantes que estaban junto con él no 다 conocían bien esto. 아는데 모르는 거죠. Lo sabían, pero lo ignoraban. 요 생도들이 뭐라고 말합니까? ¿Qué decían los otros siervos que estaban con él? 아이 선생님이 지금 하늘로 올릴 줄 모르느냐 끝났는데 왜 따라가느냐 이렇게 나옵니다. Ah, si nuestro maestro ha ido hacia el cielo, ya ha acabado todo, ¿no sabes qué ha pasado aquí? Le decían todos eso. 그래서 어쩌려고 물론 엘리야도요. 엘리사는 여기 머물러. 왜 그래? Incluso Elías le decía a Eliseo, tú quédate aquí. 그때 엘리사가 끝까지 따라가잖아요. Sin embargo, en ese momento Eliseo le siguió hasta el final. 그래서 이걸 달라고 합니다. Por eso le dijo, dame esto, 나에게 장자의 몫을 주옵소서. dame la doble porción del Espíritu, 나에게 갑절의 영감을 주옵소서. dame esa doble porción del Espíritu. 이게 렘넌트들이 준비해야 될 차세대의 준비입니다. 나에게 시대를 살릴 축복을 주옵소서. Esta es esa siguiente generación que deben de preparar los remanentes. Dame la doble porción del Espíritu en esta época. 지금 눈앞에 보이는 거 그거 문제 아닙니다. Lo que se ve con los ojos ahora, eso no son problemas. 이렇게 해서 결국은 엘리사를 통해서 놀라운 일이 벌어집니다. De esta manera es que a través de Eliseo grandes cosas acontecieron. 가장 먼저 뭡니까? ¿Qué es lo primero? 열왕기 5장에 보면은 어떤 기록이 나옵니까? Que dice en Segunda de Reyes 5:1-27. 아람 나라의 최고의 장군 나만의 병을 고칩니다. Vemos que sanaron la enfermedad de Naamán, que era el mayor soldado. 아주 중요한 일을 벌이죠. Es algo muy importante lo que aconteció aquí. 여러분들은 알다시피 도단성 운동을 펴니다. Como saben bien los remanentes, hubo ese movimiento en Dotán. 아합 이후에 있었던 아합 왕에 대한 이 후유증을 싹 처리합니다. Vemos que después del rey Acab hubieron grandes secuelas, pero sanó todas esas secuelas que habían. 이게 플랫폼입니다. Esto es una plataforma. 뭐가 플랫폼이 되냐면요. 정말 여러분이 치유할 수 있는 힘이 있다면요. 플랫폼 돼요. ¿Cuál es la plataforma? Si ustedes pueden llegar a sanar eso, eso será una plataforma. 있습니다, 여러분에게. Tienen que tenerlo. 믿고 하셔야 돼요. Tienen que creerlo y hacerlo. 도당성 운동 보세요. Vean 잘 el 알지 movimiento 않습니까? de 이게 Dotán. 플랫폼입니다. Esto en sí es una plataforma. 많은 앞에 있던 영적 문제 너무 많았던 걸 싹 정리하는 거예요. Esa gran cantidad de problemas espirituales que habían antes los limpió todos por completo. 이게 렘넌트가 갖춰야 될 영성입니다. Y esta es la espiritualidad que los remanentes deben de poseer. 공부는 저절로 따라올 겁니다. Y los estudios les van a seguir automáticamente. 결론 몇 가지 있습니다. Hay varias conclusiones aquí. 틀린 이론에 속지 마라. No sean engañados en las ideologías incorrectas. 참고는 하세요.
Ténganlo en cuenta, no sean engañados por esas teorías incorrectas. 그러고 과학이 그래도 낫죠. Y por lo menos la ciencia es un poco mejor aún. 과학이 완성은 아니기 때문에 거기에 멈추지 마라. Pero como la ciencia no se ha cumplimentado por completo, no se queden ahí parados. 완성은 아닙니다. No está cumplimentada aún. 그러고 여러분들은 영적 상태를 정확히 편집하세요. Por eso, de manera concreta, tienen que editar el estado espiritual en sus vidas. 이게 굉장히 중요합니다. Este aspecto es algo muy importante. 얼마만큼 정확하게 편집됐냐에 따라서 응답이 정확해지죠. Dependiendo de cómo de concreto se pueda editar eso, las respuestas vendrán o no. 그러면 하나님의 계획이 보입니다. Entonces ahí es donde verán el plan de Dios. 그걸 보고 설계. Entonces, eso es lo que se llama planificación. 이제 마지막으로 중요한 게 현장이 보이죠. Y por último, lo más importante es que vamos a poder ver el campo. 그걸 보고 디자인을. Y eso es lo que podemos llamar el diseño. 이게 렘넌트의 영성 훈련입니다. Este es el entrenamiento espiritual para los remanentes. 꼭 기억하시고 우리 단체에서 훈련시키는 주 내용이기 때문에 여러분이 우리가 가르치기 때문에 들으면 안 되죠. Entonces, recuerden este contenido, es un contenido muy importante que tenemos en nuestra organización. No pueden quedarse solamente quietos escuchando esto sin más. 유광수 목사가 가르치기 때문에 듣는다. 그건 아니죠. Porque el pastor lo enseña, nosotros lo escuchamos. Esto no puede ser así. 여러분이 스스로 기도하면서 하나님의 말씀에 뭐라고 돼 있냐 이거죠. Ustedes orando por sí mismos tienen que ver qué es lo que la palabra de Dios dice 그 concerniente a 흐름을 esto. 놓치면 안 돼요. No pueden perder esa corriente. 기도하겠습니다. Oremos. 렘넌트를 사랑하신 하나님께 감사드립니다. Dios, que amas a los remanentes, te damos muchas gracias. 전 세계 렘넌트들이 언약 안에서 일어나게 하옵소서. Permite que los remanentes de todo el mundo se puedan levantar en el pacto. 속지 않도록 영안을 열어 주옵소서. Abre los ojos espirituales para que no sean engañados. 날마다 힘을 얻는 렘넌트들이 전 세계에 일어나 흑암을 막게 해 Que los 주옵소서. remanentes en todo el mundo se puedan levantar con el poder espiritual para quebrar las fuerzas de la oscuridad. 대한민국과 세계와 전쟁이 난 나라에 길은 하나밖에 없습니다. Hay un único camino en Corea y todos los países del mundo que están en guerra ahora. 복음 가진 렘넌트들이 일어나게 하옵소서. Dios, permite que los remanentes que tienen el Evangelio se levanten. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 아멘.